सुभद्रा भौणी ए गरीब कुड़िया रे कौन अच्छी जे तमे नहीं जीव मु तुमको देवी। आम कहवा कथाटा बुझी पारलनी बोधे। आम कहवा कथाटा हैला आपणक जे अर्चना को मो घर बहु करने को चाहूँगी सनातन बाबू, मो घर बहु करने को चाहूँगी। ये सुब्रत बाबू तुम्हें तट्टा करन तो एटा मु मजाक करूनी सांग, मु जा कहूँ एकदम सत कहूँ ना कौन सुभद्रा। अरे सुभद्रा भौणी आम सत कहूँ आम गोटे बोली पुओ ता ना हूँ सूरज। सूरज सहित आपण अर्चना सहित बाहागर करने को चाहूँ। अरे सुभद्रा भौणी जदि कह बाहागर प्रस्तावटा पक्का करता। अरे सुभद्रा भौणी मु कहीं मना करी तमे जदि मो झील को नेबा को चाहूच मु निश्चय देवी। मु कहीं मना करी मो झील गले पुणी बंधुटा जड़ी हम सुभद्रा भौणी पुणी जड़ी हम। सनातन बाबू ताहेले आम कतारे राजी हो गल हेले सनातन बाबू आपणक जे अर्चना घरे देखा जाऊनी से जे गला कुआड़े। अरे सुब्रत बाबू ता सांग मानक सब बुलिबा को जाईछि से आसुतिबा टिके अपेक्षा करो। नाई सनातन बाबू वर्तमान आमे पुरोहित पाखक जावाक पड़िबो। पुरोहित पाखक जाई बाहागर प्रस्तावटा पक्का करने को पड़िबो। सनातन बाबू ताहेले आम कतारे राजी हो गल। सनातन बाबू ताहेले आमे आसुछु। नमस्कार चलो सुभद्रा। नमस्कार सुभद्रा भौणी नमस्कार। हे कालिया ठाकुरी आज मो बहुत खुशी प्रभु, आज मो बहुत खुशी कहीं ना मो पुराना दिनर बंधु सहित पुणी तरी बंधु बांधिबा को जाउछि। आ मो झियो सेतै बेस भलरे रहिबो एई कथाटा मो झियो अर्चना को कहले से बहुत खुशी हबो। ओहो से बहुत खुशी हबो मु ताहि आछि। हे माँ तारिणी आज मते कि शास्ति दौच प्रभु। मु कौ जन्म कि पाप करी जन्म दौच मो जीवन सह कहीं खेल सूरज। मिछ भरोसा जी बाहेल मत छाड़ी चलीगल तुमको धर्म सहबनी सूरज। भगवान तुमको केबेले भी क्षमा करेनि तुमको छाड़बी सूरज। प्रथमे तोफान महांती को जेल पठेबी तापर तुम कथा नारी को तुम कौन बोली भाविच गोटे खेलना कुंडे ना गोटे झीर जीवन नष्ट करी तुम कि सुख पाइब सूरज। हाँ तुम कि सुख पाइब तुम कि सुख पाइब सूरज। हाँ तुम कि सुख पाइब। अरे तू मो बेडरूम भीतर आसवा को सास को लेके मेरी। ओ मैडम मु आसीबिनी तो किए आसीबो। तुम्हारे की काम अछि मो बेडरूम भीतर? अछि मैडम तुम बेडरूम भीतर बहुत बड़ काम अछि सेति पई तो मु आसीची। तुम्हारे की काम अछि मो बेडरूम भीतर? अच्छी मैडम बहुत बड़ काम अच्छी से मु आसी। तमें तो जानिच मैडम से सुमित गोटे पागल आउ से चौटी करि पारिबनी से मु आसी। तुम ये चौटी राति माने तुम बासर राति मु करबाकू ए गालुआ करिवो तुम चौटी राति ए गालुआ करिवो। अरे आसो मैडम ए गालुआ आसो मो रूम रु 5 मिनट काम मैडम किए जानी पारिबेनी आसो मो
ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କହୁଛି ନହେଲେ ମରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଆସିଛି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା, ନହେଲେ ଏଇ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ନହେଲେ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେବି। ଆ କହୁଛି ଯା। কালুয়া তু চিপু না মরিবু। তুই যদি মতো ছুঁইবাকে চেষ্টা করু তাহলে তোর জীবনে নেই যাবি। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ କାଲୁଆ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ମାରିଦେବି ଦେଖେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଫୁଟିଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 5 ମିନିଟ୍ର କାମ, ମୋ କାମ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। हे भगवान ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତୋ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ମର୍ଡର ହେଇଛି, ହେଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଲାଷ୍ଟଟା ପୁରା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ତୁ? ନା ଭାଇ, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି ଭାଇ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି। କିଆ ହଉ କରିବ ଆଜ୍ଞା, କିଆ ହଉ କରିବ? ମର୍ଡର କରିଲା ବନ୍ଧୁକ ପରା ତମ ଭଉଣୀ ସୌମ୍ୟା ହାତରେ ଅଛି, କିଆ ହଉ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ସୌମ୍ୟା, ତୋ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ଲାଶ? ନା ଭାଇ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ମୁଁ ମାରିନି ଭାଇ, ମୁଁ ମାରିନି। ତୁ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛୁ ମା? ଏହି ବନ୍ଧୁକରୁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ, ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, କାହିଁକି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ମା? କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛୁ? আরে চুপ কর কৌছে মো বউ মর্ডর করেছি তো ভাল করেছি স্যার আপন আসিবা টিকে লেট করে দেলে মো বহুমা মানে তোমার ভৌণী বেডরুম ভিতরে পড়িলা তাপরে পাটিটুণ্ড হেলা স্যার বহুমা নিজ জীবনকু বঞ্চাইকু যাই ইয়ে মর্ডর করেছি আও না ভাই, ମୁଁ ମାରିନି ଭାଇ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ମୁଁ ମାରିନି। আরে চুপ কর কହୁছি, তু যদি মর্ডর করিনু তাহলে তো বেডরুম ভিতরে কেমিতি আসিলা লাশ? মু আসিবা পূর্বরু তো তোরে বন্দুক ଥିଲା না নাই? এইটা কোন মিছ? ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବେଡରୁମ୍, ହେଲେ ମୁଁ ମାରିନି ଭାଇ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ମୁଁ ମାରିନି। ইন্সপেক্টর বাবু মো বউ যদি মর্ডর করেছি তামে তোমার ভৌণী মু কোন কହୁଥିଲି কি স্যার এই মর্ডর লাস্ট কেসকু এই ঘর ভিতরে রফা দফা করে দেবা না কোন কହୁছ? নাই তপন বাবু নাই, এইটা হচ্ছে গোটে আইনর কাম, ভাই ভৌণীর কিছু সম্পর্ক মানেনি।
ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ମର୍ଡର କରିଛି ଆଇନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ, ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗାଇ ପାରିବିନି ସାର୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଭଉଣୀଟା ମର୍ଡର କରିନଥିବେ, ମର୍ଡର କରିଛି ଏଇ ଶୁଣା ବୁଢ଼ା। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ? ମର୍ଡର କରିଛି ପରା, ମର୍ଡର କରିଛି ସୌମ୍ୟା। ଆଉ 10ଟା ମୋ ଉପରେ ଗଲେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓ ସାର୍ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗାଇବି। ମୋତେ ଦେ। ନା ସାର୍, ନା ସାର୍ ନା। ଭାଇ ଆଜି ଅଛି ମୋ ଚଉଠି ରାତି, ମାନେ 5 ରାତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଭାଇ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ବଦଳରେ ଲୁହା ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛ। ଆସ ଭାଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ତୁମର ସେ ଲୁହା ଚୁଡ଼ି, ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଭାଇ। सबू गड़बड़ हो गला बे, सबू गड़बड़ हो गला। से सौम्याटा समस्त आखि से धूली मारी फेरार हो गला बे। एबे एबे कौन करिबा लॉकडाउन, कौन करिबो? मो मुंडरे किछि पशु नेबे। एबे आउ कोन करिबा आज्ञा, एबे आउ कोन करिबा? सौम्या तो फेरार हो जाइछि। अबे हे लॉकडाउन सुने, ए गालवार लास्टा को नहीं को जगह लुचाई देबा। गाँ बाला जानिले कथाटा किसी भल हेब ना बे। धरबे नहीं कि